जय जगन्नाथ फ्रेंड्स यही सेशन रे आमर किछि रहिबो कोन ना आमर शब्द रहिबो तारो आमर विपरीत शब्द रहिबो। तो देखंतु कोन अछि आमर रहुछि कोन अरणी अनऋण बा अनऋणी। तो एहार विपरीत शब्द होछि कोन ना आमर ऋणी। अकंटक रहुछि कंटक। आउ रहिछि कोन ना अकपट। अकपटर विपरीत होछि आमर कपट। अकर्म कर्म। अकातर विपरीत होछि कातर। अक्रांत क्रांत। आगर होछि आमर मूल। आउ रहुछि कोन ना अपराजित। अपराजित रहुछि आमर विपरीत होछि पराजित। अपराधीन रहुछि आमर कोन ना आमर अपराधी। अपराधी रहुछि कोन आमर निरपराध। आउ कोन आमर होछि अपाय रहुछि उपाय। आउ रहुछि कोन आमर अपेक्षा। अपेक्षा रहुछि आमर उपेक्षा। आमर कोन अप्रतुल रहुछि प्रतुल। अवसन रहुछि प्रसन्न। एटा रहुछि कोन आमर अबाध्य। एटा अबाध्य हबो। अबाध्यर हबो आमर विपरीत कोन ना बाध्य। अविचारर आमर विपरीत हबो कोन आमर अविचारर आमर हबो विचार हबो। तापरे आमर एटा होछि अभ्यास हबो। एटा अभ्यासर एटा हबो आमर कोन ना आमर अनाभ्यास हबो। आमर कोन रहिछि आमर अधम। अधमर विपरीत शब्द होछि आमर कोन ना उत्तम होई जिवो फ्रेंड्स। आउ रहुछि कोन देखंतु आमर अधमांग। अधमांगर विपरीत होछि आमर उत्तम। एटा उत्तमांग होई जिवो फ्रेंड्स। आमर उत्तमांग होई जिवो। अधार विपरीत होछि आमर कोन ना आमर पूरा होई जिवो फ्रेंड्स। अधमांग उत्तमांग एटा फ्रेंड्स आमर कोन आमर रिपीट होई जाईछि। आमर अधिकर विपरीत शब्द होई जिवो आमर कोन ना अनधिक होई जिवो उणा होई जिवो आउ अल्प मध्य हबो। परवर्ती रही देखो आमर कोन ना अनावृष्टि। अनावृष्टिर विपरीत हो फ्रेंड्स आपणकर अतिवृष्टि। अनुकूलर विपरीत हो आपणकर प्रतिकूल। अनुग्रहर विपरीत आमर होछि निग्रह। आ परवर्ती रही देखो आमर अनुरक्त। अनुरक्तर विपरीत होछि आमर विरक्त। अनुरागर विपरीत होछि फ्रेंड्स आमर विराग। अनुलोमर विपरीत होछि फ्रेंड्स आमर विलोम हो जिवो आउ प्रतिलोम मध्य हेबो। परवर्ती रही देखो आमर कोन ना आमर अंतरंग। अंतरंगर आमर विपरीत हो जिवो आमर बहिरंग। अंधकारर विपरीत आमर आलोक। अंतर्देशर बहिर्देश। बहिर्देश हबो फ्रेंड्स। बहिर् आमर कोन रही फ्रेंड्स आमर अंतर्वाणिज्य रही फ्रेंड्स। आमर अंतर्वाणिज्य आमर बहिर्वाणिज्य हो जिवो। टिके टिके फ्रेंड्स आमर प्रिंटिंग मिस्टेक रहुछि। अंतर्जगतर रही फ्रेंड्स आमर विपरीत आमर बहिर्जगत हेबो। अस्ताचलर फ्रेंड्स आमर कोन हेबो ना आमर उदयाचल हबो फ्रेंड्स। ना आविर्भाव। आविर्भावर विपरीत हो जाउछि आमर कोन हबो ना आमर तीर भाव। आमदानी रो फ्रेंड्स आमर रप्तानी हेबो। आमर आरोहर होछि आमर कोन अवरोह हबो फ्रेंड्स। आ परवर्ती रही देखंत आमर कोन आमर होछि आसक्त। आसक्तर हो जिवो फ्रेंड्स आमर अनासक्त। आद्रुतर हो जिवो आमर अनाद्रुत। आमर आमय। आमयर होछि कोन आमर निरामय हो जिवो फ्रेंड्स। परवर्ती रही देखंत आमर कोन ना आमर होछि आबिड़। आबिड़र विपरीत हो जिवो आमर अनाबिड़। तापरे एटा हो जिवो फ्रेंड्स आमर आध्यात्मिक हबो फ्रेंड्स। एटा आध्यात्मिकर हबो आमर वैषयिक। आहतर हबो फ्रेंड्स आमर अनाहत। आर्जर हो जिवो आमर कोन ना आमर अनार्ज हो जिवो फ्रेंड्स। परवर्ती रही देखंतु आमर कोन ना इतर। इतरर आमर विपरीत आमर शब्द हो जिवो फ्रेंड्स आमर कोन ना आत्मीय हो जिवो फ्रेंड्स। परवर्ती रहुछि फ्रेंड्स देखंतु आमर कोन ना इहलोक। इहलोकर हो जिवो विपरीत आमर परलोक। ईर्षाळु बा आमर ईर्षाळु कहि परिबे। तो एहार विपरीत हो जिवो आमर कोन ना श्रद्धाळु हो जिवो। उत्तलर फ्रेंड्स विपरीत अवतल हबो। ऊर्ध्वगामीर विपरीत हबो फ्रेंड्स आमर अधोगामी हो जिवो फ्रेंड्स। परवर्ती रही देखंतु आमर कोन रही फ्रेंड्स आमर रूढ़ रही फ्रेंड्स। आमर रूढ़। रूढ़र होछि आमर कोन अनूढ़ हो जिवो। तापरे आमर ऊषर। ऊषरर हबो आमर फ्रेंड्स उर्वर। तापरे होछि ऋणदाता फ्रेंड्स रो उदाहरण आमर कोन विपरीत हो जिवो आमर कोन आमर ऋण ग्रहीता हो जिवो फ्रेंड्स। अजनिया रो हालुका हो जिवो। परवर्ती रही देखंतु आमर कोन ना आमर कंपमान। कंपमानर विपरीत होछि आमर कोन निष्कंप हो जिवो। आ कंप आमर कंपियानर फ्रेंड्स आमर कोन हो जिवो ना वर्षियान हो जिवो फ्रेंड्स। कुंठितर विपरीत हो जिवो अकुंठित। खाउटीर विपरीत हो जिवो फ्रेंड्स आपनकर व्यवसायी बा आमर व्यापार हो जिवो फ्रेंड्स। परवर्ती रही देखंतु आमर कोन
ଆମର ଖାରଜ ରହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର ଖାରଜର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆମର ଦାଖଲ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ରହିଛି ଯୋଉ ଖାତ, ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖାତ ହବ, ଖାତର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ ଅଖାତ ହେଇଯିବ। ଆମର ଖର୍ଜର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ ନା ଖର୍ଜର ବିପରୀତ ହଉଛି ଜମା। ଆମର ଗରଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଅମୃତ। ଗରଳ ମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବିଷ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ ଗଡାଣି। ଗଡାଣିର ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଉଠାଣି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଗର୍ବୀ। ଗର୍ବୀର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ କଣ ନା ବିନୟୀ ହେଇଯିବ। ଗରିଷ୍ଠର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ଆମର ଲଘିଷ୍ଠ। ଆମର ଗ୍ରହଣର ବିପରୀତ ହଉଛି ଆମର କଣ ନିଗ୍ରହଣ। ଆର ଉଣାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ହେଇଯିବ ଅଧିକ, ଆମର ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଣ ନା ରୁଢା। ରୁଢାର ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ ନା ଅନୁଢା ହେଇଯିବ। ଧନାତ୍ମକର ବିପରୀତ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଋଣାତ୍ମକ। ଚଢିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିପରୀତ ହେଇଯିବ କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଓହ୍ଲାଇବା। ଆମର ପ୍ରାକୃତିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆମର କୃତ୍ରିମ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୁନ୍ଦରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ ନା ଆମର କୁଷ୍ଠିର ହେଇଯିବ ଆଉ ଅସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କ୍ରେତାର ବିପରୀତ ହଉଛି ଆମର ବିକ୍ରେତା। ଆମର ଖଦଡାର ବିପରୀତ ହଉଛି ପଲିସ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ରହୁଛି ଆମର କଣ ନା ଚିକଣ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଛି କଣ ଆମର ଖାତିର। ଖାତିରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଆପଣଙ୍କର ବେଖାତିର ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆମର କଣ ନା ଆମର ଗ୍ରାମ୍ୟ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଗ୍ରାମ୍ୟର ବିପରୀତ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ହବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଟା ଆମର ଟାଇପିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍। ଆମର ବନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଭଙ୍ଗାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଢା। ଆମର କଣ ଗମ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଟା ଗମ୍ୟ। ଗମ୍ୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହେଇଯିବ ଆମର ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆପଣଙ୍କର ଗମ୍ୟ ହେଇଯିବ ଅଗମ୍ୟ। ଗମ୍ୟର ବିପରୀତ ହଉଛି ଅଗମ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି ଆମର କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରାହକ। ଗ୍ରାହକର ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେରକ। ଗ୍ରାହ୍ୟ ର ବିପରୀତ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବା ଆମର ତ୍ୟାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଉପରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ତଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଣ ଉଭା। ଉଭାର ଆମର ବିପରୀତ ହଉଛି କଣ ଆମର ହଉଛି ପତା। ଆମର କଚାର ବିପରୀତ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ପକା। ଜଟିଳର ବିପରୀତ ହଉଛି ଆମର କଣ ଜଟିଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସରଳ ହେଇଯିବ। ସରଳ ଆମର ଜଟିଳ। ଖଞ୍ଜର ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଖଞ୍ଜର ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଖଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ବକାୟ। ଖର୍ବକାୟର ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାୟ। ଖାଣ୍ଟିର ବିପରୀତ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭେଜାଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଐକ ହେବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଏଟା ଐକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୈକ ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅନୈକ ହବ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଆମର କଣ ନା ଅହିକ। ଅହିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ ନା ଆମର ପାରତ୍ରିକ ବା ଆମର ପାରତ୍ର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଓଡିଆର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଣ ଓଡିଆ। ପଦାର ହଉଛି ଶୁଖିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଔଚିତ୍ୟ। ଔଚିତ୍ୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିପରୀତ କଣ ହଉଛି ଆମର ହଉଛି ଅନୌଚିତ୍ୟ ହେଇଯିବ। କଠିନର ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଯିବ କମଳ ହେଇଯାଉଛି। କର୍ମଠର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର କଣ ନା ଆମର ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକୁଣ୍ଠ ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା କଞ୍ଚା। କଞ୍ଚାର ହେଇଯାଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କଞ୍ଚାର ପାଚିଲା ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପାଚିଲା ହେଇଯିବ। ଆମର ସୁରର ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ବିପରୀତ କଣ ନା ଆମର ବେକସୁର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କାରଣର ବିପରୀତ ହଉଛି କଣ ଆମର ଅକାରଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଆମର କାରା। କାରାର ବିପରୀତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ଆମର ନାକରା ହେଇଯିବ। ଚଞ୍ଚଳର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିପରୀତ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ମଠ ଆଉ ଧୀର ହେଇଯିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଚଳନ୍ତିର ଅଚଳନ୍ତି ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିଛି ଚିର ରହିଛି। ଚିରର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବିପରୀତ କଣ ନା ଆମର ଅଚିର। ଆମର କଣ ଚିରସ୍ଥାୟୀର ବିପରୀତ ଆମର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଛାତ୍ରର ବିପରୀତ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କଣ ନା ଆମର ଛୁତକ। ଛୁତକର ବିପରୀତ ହଉଛି ମୃତକ। ଖାତକର ବିପରୀତ ହଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମହାଜନ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ନା ଆମର ଗୁଣ। ଗୁଣର ବିପରୀତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋଷ। ବ୍ୟସ୍ତର ହଉଛି ସମସ୍ତ। ଗୁଣୀର ହଉଛି ନିର୍ଗଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ। ଗୁରୁର ହଉଛି ଆମର ଲଘୁ ଆଉ ଶୀର୍ଷ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଗ୍ରାହୀର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆମର କଣ ଆମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।
परवर्ती रही देखो आपणकर कौन ना गोपनीय गोपनीय विपरीत होउछि आपणकर कौन आपणकर प्रकाश हो प्रकाश्य परवर्ती रही देखो आमर कौन ना गलिया फ्रेंड्स गलियार विपरीत होउछि आमर सफा बा आमर परिष्कार फ्रेंड्स करुणर विपरीत होउछि कौन आमर निष्करुण हो चतुरर विपरीत शब्द होउछि आमर बोका हो बा आमर मूर्ख हो विपरीत शब्द परवर्ती रही देखो आमर कौन चिंतित चिंतितर विपरीत होउछि आमर निश्चिंतित आ होउछि कृतज्ञ कृतज्ञ होउछि आमर अकृतज्ञ बा आमर कृतज्ञ फ्रेंड्स एही आमर एटा आमर आरआई एग्जाम रो गोटे शिफ्ट रे सीए पचारितला फ्रेंड्स कृतदार विपरीत होउछि फ्रेंड्स आमर कौन ना अकृतदार फ्रेंड्स परवर्ती देखो कौन रही आमर कृपण्य कृपण्यर विपरीत होउछि कौन आमर बदान्य बा दानी एटा फ्रेंड्स आपनकर भेरी भेरी इंपोर्टेंट रहिबो परवर्ती रही देखो आमर कौन ना क्रिया क्रियार विपरीत होउछि आपनकर कौन ना प्रतिक्रिया फ्रेंड्स परवर्ती रही देखो आमर कौन आमर छाई निदर आमर विपरीत होउछि आमर कौन ना गहम निद आमर चेमड़ा चेमड़ार विपरीत होउछि फ्रेंड्स आपनकर कौन मस्का बा टमका एटा भी आमर भेरी भेरी इंपोर्टेंट रहिबो फ्रेंड्स परवर्ती रही आमर कौन तीरधान आमर होउछि कौन विपरीत आविर्भाव एटा आमर भेरी भेरी इंपोर्टेंट रहिबो ये भी परवर्ती रही देखो आमर कौन तुष्ट रही फ्रेंड्स तुष्टर आमर कौन हम ना आमर रुष्ट हो विपरीत शब्द परवर्ती देखो आमर कौन ना तेलिया तेलियार विपरीत होउछि आमर नुखुरा हो तसर विपरीत शब्द होउछि आमर रस हो दढ़र विपरीत शब्द होउछि कौन आमर फटा बा आमर भंगा हो ये भी फ्रेंड्स आमर भेरी भेरी इंपोर्टेंट रहिबो फ्रेंड्स परवर्ती देखो आमर कौन रही दुर्दांत दुर्दांतर विपरीत होउछि फ्रेंड्स आपनकर निरीह ये भी आमर वीवीआई रहिबो फ्रेंड्स परवर्ती देखो आमर कौन रही दुर्बल दुर्बल होउछि आमर सबल दुर्भिक्षर आमर होउछि सुभिक्ष फ्रेंड्स परवर्ती रही देखो आमर कौन दुर्लभ दुर्लभर विपरीत होउछि फ्रेंड्स आपनकर सुलभ ज्ञानीर विपरीत होउछि आपनकर अज्ञान ये भी फ्रेंड्स आमर भेरी भेरी इंपोर्टेंट रहिबो फ्रेंड्स फ्रेंड्स जदि वीडियोटी आपनकु टिकिए भी इनफॉर्मेटिव बा आपनकु हेल्पफुल लागि थाए ताहाले फ्रेंड्स हमर वीडियो को कोन करिवे हमर गोटे लाइक करिवे शेयर करिवे और सब्सक्राइब करिया को फ्रेंड्स भूलिबेनी देखा हबा फ्रेंड्स परवर्ती वीडियो रे थैंक यू फ्रेंड्स।